Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pričat ćemo o tome zašto se ova vlast na čelu sa vrhovnim Ćacijem toliko boji slobodnih poljoprivrednika. Vidite šta se radi, vidite da vozim traktor i da radim ovu prvu pripremu, rekao sam nešto između standardnog prvog prolaza i zatvaranje zimske brazde, međutim nećemo o tome u današnjem videu, pošto su se stvari dosta ubrzale. Predsjednik ovih sendvičara, ovaj vrhovni Ćaci Vučić, je odlučio da konačno krene sa nekim potezima radikalnijim i, verovali ili ne, naterao je lojalne poljoprivrednike da popakuju svoje traktore na labudice i krenu put Beograda, ne bi li štitili njega još koji dan da opstane ovaj režim i verovatno da budu pored ovih Ćacija koji su ispred predsjedništva, koji se sramote za sve pare, ali pošto oni vidite da su to neki nesretnici, bednici, tu nema 2-3 studenta ukupno, sve su neki slepci, tako da verovatno pokušava da izazove neke incidente, nemire i kako bi mogao verovatno da uvede vanredno stanje i da zaustavi nekako ovaj opšti bunt građana koji se trenutno dešava u Srbiji. Ako pratite ovu situaciju što se tiče poljoprivrede i protesta, verovatno ste videli da smo mi poljoprivrednici pokušavali već nekoliko desetina puta da doteramo naše traktore ispred ministarstva, ispred vlade u Beograd. Svaki put smo sprečeni ili intervencijom žandarmerije, policije, raznim drugim, kako da kažem, preprekama. Dolazile su radne mašine koje su pretile da će prevrtati traktore, tako da mi to nismo nikako uspeli da uradimo. Ja sam pre 3 godine došao na ideju da se traktori potovare na labudice, znači po 3-4 komada koliko mogu, kako bismo stigli u taj deo Beograda, znači da pređemo mostove i kada uđemo u taj deo grada onda nam više ništa ne mogu, možemo se vozati gde hoćemo, ne može nas niko sprečiti. Međutim, ljudi iz udruženja nisu to prihvatali i nismo pokrenuli tu akciju. Međutim, pošto mene već nekoliko godina ova BIA, to su ovi kriminalci sa značkama i ovi drugi, policija koja se bavi nama poljoprivrednicima, umjesto se bavi ovim istim kriminalcima koje sam spomenuo, prisluškuju mi telefone, prate me i verovatno su oni to čuli, tu moju ideju, i sada su posle 3 godine došli na ideju kako da kao ti njihovi lojalni poljoprivrednici dođu da štite ove Ćacije koje je poslao vrhovni sendvičar Ćaci. I oni su ovih dana počeli pripreme za tako nešto, tovare traktore na labudice i polako kreću za Beograd. Tako da nemojte da vas iznenadi ako sutra, prekosutra se pojave oni tamo ispred predsjedništva sa tim traktorima. I posebno tu da upozorim ove ljude koje se bore za pravdu i za institucije i naravno studente, da to nema nikakve veze niti sa pravim poljoprivrednicima. Znači, to su obični kriminalci koji podržavaju ovaj zločinački režim. I tu ne biste trebali nikakve dileme da imamo, čak tu po onom pravu kada nepravda postane zakon, znači otpor postaje obaveza. Svim sredstvima se treba boriti protiv ovih zlikovaca i nadam se da ćemo uspeti vrlo brzo da ih
se rešimo i da ova država počne normalno da funkcioniše. 2:0 idu za Beograd, nisi baš nešto pretrgli. Crvena tablica 0:0 128 NS. Sledeća AP 634 NS, Belarus i Ferguson idu u akciju. To vam je to. Onaj traktor je ZRACE, ne vidim. Evo ga. NS745 EC. Saobraćajna policija, Danio Radičke telefona, teo bi da prijavim vozilo koje se kreće bez registarskih oznaka. U pitanju, molim. Evo Nikole Pašića, pazite, to je teško teretno vozilo sa prikolicom. Evo, ne znam gde ide prema Beograd, prema Pančevačkom putu, prema Beogradu, verovatno. Evo, ako vi ne možete da zaustavite vozilo, ja ću da preprečim put, da dođete da... Pa mislim, ali kako je moguće da vozilo, znači, bez registarskih oznaka i na prikolici, i na kamionu, tako vozi. Čekaj, evo ja ga zaustavljam sam, pošto vidim da vi nećete. Nemoj ti da ga zaustavljaš. Moram da ga zaustavljam. Druže, što ti nisu stavljene tablice na propisan način? Nemaš nazad na prikolici, uopšte tablice nemaš ni na kamionu. Šta se dešava? Molim? Ja sam novinar KTV televizije. Znaš što ovo ići da vi tako učestvuš u saobraćaju? Molim? Da, ja blokiram put, zove policiju da dođe. Odakle si ti i zašto voziš ove traktore? Evo da ljudi vide. Znači skinute su tablice. Nema tablica, saobraćajna policija neće da reaguje. U pitanju su traktori iz Kikinde, ako se ne varam. Tako je. Verovatno će time da blokiraju put, da ljudi ne mogu da dođu na veliki protest koji je zakazan za 15. mart. Druže! Kome pripada ovaj kamion? Jeli? Kome pripada ovaj kamion? Tvoj kamion. Zašto ima ovaj grb? Molim? Moj? Da. Pošteno zarađen. Eto. Znači vidite, vozilo je registrovano, ima registarsku nalepnicu, ali tablice su skinute. Pretpostavljam da nekom javnom preduzeću pripada ovo vozilo i neke opštine. Pošto već imamo simulaciju države, simulaciju demokratije, simulaciju pravosuđa, simulaciju metroa, simulaciju stranaka, simulaciju opozicije, naravno na kraju stigli smo do simulacije studenata, to jest tu su proizveli ove ćacije i na kraju
simulacija i poljoprivrednika koji brane ćacije. To je najnoviji izum psihopate koji i dalje sedi u zgradi predsjedništva i pokušava da zavadi narod i po mogućnosti da njegova mafija ostane na vlasti ukoliko se desi neko čudo i neki čudesan preokret. Naravno, sve ovo se ne bi dešavalo da narod nije takav kakav jeste i da narod ima iole političke inteligencije i obrazovanja. Jedan normalan narod ne bi dozvolio da ga voza jedan ovakav ludak koji se u sve razume, a koji u stvari ništa ne zna, ni jedan dan radnog staža nema. Dovoljno je da vidite ovo sad što su ovim prosvetarima ukinuli plate za februar, a zamislite ova bagra koja radi kao u skupštini, kao poslanici, otkad je Ana Brnabić izvršila državni udar, 3 meseca nisu radili, primaju plate, a da ne spominjem ove sa simulacijom metroa koji ima ne znam koliko već zaposlenih i primaju normalno plate već nekoliko godina. Kakav crni metro, nemamo ni normalnu železnicu, ni puteve, a ne metro. To vam je dokaz koliko je ovo sve ogrezlo u kriminal i ovo sve mora da se resetuje i da se dovede u normalu, inače od Srbije neće ostati kamen na kamenu. Mnoge kolege se pitaju zašto vrhovni sendvičar Žvalonja toliko mrzi poljoprivrednike. I na to je odgovor vrlo jasan. Morate znati da svi autoritarni režimi i svi diktatori mrze slobodne ljude i ne mogu da podnesu slobodnoumne ljude koji su nezavisni od takvog sistema koji oni pokušavaju da nametnu. Poljoprivrednici bi u nekoj teoriji trebali biti slobodni ljudi, temelj svake države, posebno ovakve kao što je Srbija. Međutim, i među nama ima puno kukolja i predsjednik ovih sendvičara i ćacija, on ne može da podnese što se poljoprivrednici stalno bune i zato nas on toliko mrzi i širi nenormalne neistine i izmišljotine o poljoprivrednicima. Svedoci ste zadnje 3 godine da on lupeta, mislim, ja razumem da bolesnom čovjeku svašta pada na pamet, ali da priča ove gluposti, da poljoprivrednici ništa ne uplaćuju u penzioni fond i da im država poklanja neke penzije, to je sramota. Ja ne mogu da verujem da neke institucije reaguju, da i poljoprivredna udruženja ga ne tuže. Mislim, najčudnije mi je da uopšte ne reaguje neka zdravstvena ustanova da ga odvedu na pregled, da vide šta je s čovekom, da krenu da ga leče ako tu još nešto može da se spasi, jer moguće je da će se on s ovakvim ludilom izvući, da neće moći posle da odgovara, pošto nije sposoban, jer sigurno ove gluposti što priča normalan čovjek ne može da priča. Videli ste ono što je pričao, da nam je on kupio nove traktore, da je on zaslužan za sve, on je sve izgradio, mostove, hram Svetog Save, piramide u Gizi, ali kada dođe do problema nikad ne preuzima odgovornost. Znači, to je jedan potpuno bolestan čovjek i sada ćete ovdje čuti te njegove tvrdnje koje je već dosta puta govorio na televizijama i pred medijima, na tim njegovim ludačkim konferencijama za štampu, gde ne smo nikakve pitanja da se postave, pa poslušajte šta kaže vrhovni sendvičar. Recimo, nama prosek penzija spuštaju poljoprivredni penzioneri koji nisu penzioneri. To je socijalna kategorija. Oni nisu ništa uplaćivali u budžet tokom svog radnog veka. To se nigde na svetu ne računa kao poljoprivredna penzija, samo se kod nas računa kao penzija. Zato u našoj zemlji postoji jedno čudo. Kogod da štrajkuje, svi naši mediji odmah kažu, aha, mi smo za ove što štrajkuju. A vi znate da kada to tražite, da oni uzimaju vaš novac. Kažete to ovim kamermanima ovde. Kada štrajkuju poljoprivrednici, oni traže vaš novac. I vaš novac umjesto da završi u dobrom putu ispred vaše kuće, u tome da vaše dete ima bolju bolnicu, završit će u njihovim džepovima. Samo da to imate u vidu. Ja vam sad kažem, zapamtite moje reči, citirat će neko to jednog dana. Neće biti u stanju ne da okreće, neće biti u stanju da obiđu sve što sam izgradio. Ni puteve, ni pruge, ni kuće, ni zgrade, ni gradove, ni sela. Neće biti u stanju mesecima i godinama mostove koje sam izgradio da obiđu. Samo što ja ne umem da se hvalim. Neko napravi jedan most u jednom gradu, ja napravim 3, pa će biti 5, pa u Novom Sadu nova 3, samo što ne umem to da ponavljam svaki dan. Mogli ste sada ovde da čujete sa kojom dozom prezira
i mržnje, vrhovni sendvičar, govori o poljoprivrednicima, izmišlja koješta, kako je on pomogao, šta je on kome kupio, a ovo o penzijama ne bih više ni komentarisao. Naravno, on prijeti da će uništiti sve koji se bore za pravdu i slobodu, koji su protiv ovog njegovog nakaznog zločinačkog režima, i stvarno ne znam šta bih drugo rekao, sem da se narod drži, da se ovi dozovu pameti. Ako postoji slučajno među lojalistima neki normalan poljoprivrednik, naravno pozvao bih institucije da reaguju, posebno ove zdravstvene, da vide, da ga privedu, da pokušaju sa nekim lečenjem. Apelovao bih čak i na njegovu porodicu, posebno na njegovog oca Fahrija Muslijua, da ipak pokuša da spasi sina koliko može. Ne znam šta drugo reći. Ovako nešto u istoriji Evrope nije viđeno, ovakav zločinac i ludak da opstaje, da upropašćava jedan narod, jednu državu, čak i okolne države, unosi nemir, trpa se u politiku svih okolnih država kako bi izazvao neke sukobe, ne bi li produžio opstanak na vlasti. Za kraj hteo bih prvo da se zahvalim i da čestitam kolegama iz Mačve, iz Bogatića, koji se junački bore ne samo za prava poljoprivrednika, nego za opstanak ove države i za svoj opstanak. I zaista, za mene su oni heroji ovih dešavanja, uz ove studente, naravno i ove kolege koje su u Rači i tamo u okolini Kraljeva, koje pokušavaju ovog idiota gradonačelnika da dozovu pameti. Također hteo bih još jednom da čestitam i poljoprivrednicima iz Kisača, i nevezano što je to naše udruženje, prvenstveno Goranu Filipoviću, koji se bori kao lav kako bi obezbedio, pošto država ništa ne čini po tom pitanju, neku budućnost preživelima u padu nadstrešnice, našim Teodori i Vukašinu. Organizovan je humanitarni koncert gde su se odazvali mnogi, gde nisu hteli da uopšte da ništa naplate, od grupe Piloti do tamburaške grupe Tajna, do mnogih drugih koje ne bih sada da nabrajam, da nekog ne preskočim. Znači, svi koji su tu učestvovali, hvala puno. A još jednom kaže, zahvaljujem se Goranu Filipoviću, zahvaljujući čijem angažmanu su obezbeđena već jako ozbiljna sredstva koja će pomoći porodicama ovih povređenih u nesreći, da barem uspu koliko toliko da im normalizuju život, ako je to uopšte moguće. Ne znam šta bih drugo rekao. Ljudi, dozovimo se pameti, rešimo se ove mafije. Toliko za ovaj video. Ako do sad niste zapratili moje videoklipove, ako do sada niste zapratili, moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare i samo još jedna poruka: pumpaj, pumpaj!